ثوغ تنومي الحد في تسعة كنت نديت نسعى تدويل لكن كنت البروفيسور الحسين يحيى يسعى اسنت ليناس داير يسعى ثلاثة اسنتال دي هضر دي سقرد الشاكن في اللسون يو تيخليوين دي سيتويان اباري وذاكني القبيله قلنا غير حانس السنه كي ديني باري هكذا غون الوحيد غون لي زاسوسياسيون تيدوكليوين هك دوزداي نتقشيشي ذا غون اماي فرنسا اماي مونريال يلحان كون اد سوفرون امحبسيكي يبدي نير دوبينيون نتسحبس الجزائر اما كتزرام دابري ثورات وات 300 محباس نشتا هذا ذا الرقم قرا اك ذوانوس دوس نتليضنين في الديانت اللي غليفينمو اديتران اكنا السني الوحيد للناسيونز اوني هضرون في لي بوبل زوتوكتون ني غنخص قرن استقبالي في غرفان اسراول هي اد الحسين اما زريت السنه كي لاكتواليتي الطاس والطاس ماشي داين ديدنا زريت هي ولا اغوري الزول يكسيد الزول مراه من سفلي النغ يلو من دايلا اكيد نير لاكتواليتي نستغوال لقم واقيلا سنه لي زيميسيون ثلاثه باش نتبع اموسويا كير كل كافي لان بارتو مي اكيد نريس نتا البوساكين فات شدنا كباي راسنا شدن يعني تخليونا كيلاني بارين مونريال عند النظام وزيتازوني وسي فاتك شدن تدا يزرفان فات ثمانية يزرفان انت مرت القبايل دونك كيف نظام لان دورتها كيزرين ثلاثة لي زيفينمون مقرانا في كليوينا كي باري سيتويان وفات دوك النير كل كانت القبايل باري باش تفكرن الغيظ نصن هذا اظن فندرنا غاس نتسرحل محبسه كاين لي زوطاج نطفن يطفو دافو تيلاوين دارنا كيف مثلا نسفرحن ولا خدمت دي كوليكتيف بين القبايل ان بو بارتو سي ذاكي موريال خدمت يوني في الدين يبدي القران الزدات وخام لامنيستي كنسقان انترناسيونال اي دارنا سيتي او سونتر فيل ولا دوك عطاس لي كنديان لي كيبيكوا qui ont écouté, qui ont participé même, là nous regardons des canafous, l'antilabonné des Hedran même, des Canadiens, donc c'est pour dire les événements importants, mais c'est important. Darna ثلاث سمانة pendant 5 في le 12 juillet ثلاث مليليت دارنا وزي اللون مليليت فيرتوال les Nations Unies في زرفان justement يقدودنا كي نصليا les droits des peuples autochtones دارنا c'est majeur اكيد لنا نفهم وما يلاقي زرين le combat il faut l'amener à un niveau international تاسي نخدم يستريدن نهضر دكاكي نناد باللي افريد يسفر القبايل افريد كي قال الجناس افن السفر نسفو كورنا الجناس يدكلن نيفو انترناسيونال نعيا يقول لك من نوغا نحنون زانون نيك الكانون سي 60 سنه بيانتو ثورا نكوني نتسنى هكذا دابا يا كام سباطلين اي بي nous êtes فرنا ما كان كتلقى الحبس الحبس سكيفيك الطاس الجناس طاس يكذودن
ورعدمنا راه ورزغينا راه اشو يضطرون يثمرت القبائل غير تفريك توقفا اون جينيرال. J'ai eu l'occasion ليغ ديجا كان ولا في بورا ميم غدي قرفن ثمورت الاسبان الطليان غريقيا ورعدمنا راه موك باللي اكزيستيني مازيغناكي ماشي انفثوري القبائل. دونك نيض باللي نسعى ريسبونسابيليتي الكوني سورتو لا دغان وكي عاش يدرن فرا اما ذي منفا اما ذي من جليا اما لي زيكسباتري كني قال سي لا دياسبورا نا كي دوا بورتي لو ميساج كي دوا كومونيكي كي دوا يطابلي يزمرنا دي خدمن اساغن اكدي كذوثنا كي النظام اوكي اي ثورا دول باري ذاني فرحان باسكو تصي كي ثورا شحال يسكواسنا ثورا نتتناغن الا لي زانديبوندونتيست يا القبائل النظام اللي هي دوطر موفمون مي دائما نفضل ما كنت كتسبوا دو ذم وزدينا راه ودوكلنا راه شوف غار يرنا ونتلو مي كان دينا فرنسا نغ الجزائر كيف مثلا وين ياخذ من الحاجه فرنسا نغ الجزائر وتفخر الجناس النيطن اوكي فرنسا نيرد باللي ساعه دي زانتيري تسمور في الجزائر دونك تسحبي فيرا في الجزائر في لي زانتيري الناس دونك في الجزائر دونك جو بونس تورا فهمن القبائل الناغ مازيغن لا بغاو كنباري باللي الا قد فكنو ذم باللي زدين كنا فني دولين يكذونا كي النظام دونك ذاني يصفرح يعني ستا ان سو كني قارن ذان جزء رزداد ان سو كاليتاتيف رزداد السوق حيت صار السوق النغ حيت صار نادي بعزق يا صاحبي بعزق مره المره فوالا اذا كي موريال اوسي فات الكوليكتيف نتلاوين فهمت يا كي دارنا استكثر شكون ورحنا راه الامباساد كي نخدم لا سمين دافون روحنا وخام لامنيستي انترناسيونال دونك وقالني درنا هذا السيفضن الاخبار يقال au niveau international. Donc c'est aussi une démarche à saluer. En fait, j'ai salué déjà la démarche. ناخذ الحسين والزريغه راه كنشتي ثيق شيشينو دايور ديال موسى لور كونسير تاع ناين مليح تمثال تاعي سورتو في الكود لا فامي ديال المثنطوط الى قدمتات هذيك دي السوفريمانيس ماشي داركاز دي سي دروا دي مانيير والعلم ديجا ملا تحضر في البروبليم هذاك الكود لا فامي تمورث للجزائر عند ساعه لو دروا يروح يبوطي لو بريزيدون قالوا كان بوتفليقاني وهذاك التبون اللي تشانفار مي والتسعر الدروا اتفوتي ارياز ناس يعجبن اتزوج انشتي كيستين تولي تندع تفاصيل السلام غاس انت يتقشيشين تمورث النور اخدمنت شحال هذيك سنتيمين سنتي تو الشريه ومسبطلي تمورث الجزائر اول غرور ديال الحمسين غير الحق فات تي ريزون ذاكي ثورا نكولا يضلي فات في لوينا كي موريال ذاني فريمون يصفرح نطاسي دي هضرن سيدي يكتوين يجهدن اي بي راح نتدغنا سواتاس ميم زعما كينير ان بو بلوس كي يروح نقلي فرنسا سي البتي بيمول هكاكي ان فات جو لونس اوسي انا با لي ركازنا ذاكي بوتيت لا سيتوياسيون سوسيال ياك نقارن ماشي كيف لي فام سون بوكو بلو ليبر libérées donc elles prennent leur place progressivement ثاني يصفرح نوسي كنا داوين تزرفن ماشي كانت تمورت القبائل يزرفن سنت ديجا اوكي فوالا جينيراليست فوالا داوين يزرفن تمورت الناس يوكذد الناس الا قدا برا يزور زرفان يسي نتسع اوكي يتبارك لكن تبارك ضد مالوريزمون اونكور انت لا تصتي داوين لا غادي ني فرنسا مع خاطر كي دني فرنسا شي داك الجزائر توقن
دونك وانا يعيش يديرني فرنسا ما كان مازاليت يتدارت مازاليت مدينه الجزائر. دونك حقرنت dans le sens que ils sont pas libres à de leur mouvement, ils sont agressés aussi بردانه كاكي. دونك peut-être parce que سي لايف قلت الديبلوري شويه تفقع كني كتمام تزعف شويه خاطر تروح نترس وطاس نغمك. Mais il faut comprendre le contexte aussi. Il aurait fallu aussi بالك السولنذ إذا كنت مزيانين ديك هذه ليبرين شويه des étudiants في فرنسا. Il y a beaucoup de monde. Il faut les conscientiser aussi. دفك انت فوز دفك انت فوز aussi باللغه كي ملتي فورم هكذا لا ماشي يو الحاجه كذا يزرفن جلوبالمون حتى سيزرفن ورنسعيه راه جوستمون سويس فوران كاف انا كاف نوي زرفن ثورن اكنيسينا هو يقول كلين يا تولى il y a eu la reconnaissance aussi, la déclaration sénégalaise de l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies et du كان fait en fait l'autodétermination تمرت القبائل. Et مثلا les réseaux sociaux يكريون الناس يستكرا les réactions كان بالك il y a deux groupes de réactions. Il y a un groupe de gens qui sont contents de la position courageuse politique du Maroc. Là, dans quelques parasites, la question est كان الماروك يحقر مزيغ الناس سيدي كاكل المحبه يقين يقين القبائل السودان ما بقيت فات سي با دو سي دي جون دو موفيز فوا ناخذ الديارس اللي استخدامن تو سا ورس اش دخلنا كما نسد مي voilà ça c'est l'actualité un peu d'analyse que Sliras il a conférence la 14e 14 تمليلي ديال غير الجناس دوكلن enfin les représentants des Nations Unies pour يزرفان les droits des peuples autochtones. Oui, d'abord il a اولا كي الى قد يخشم قرينا اثيد نسنو الفون ما الا يلق اش مقارن لي بوبل اوتوكتون دي جذوذن داكي كندا قراص دي جذوذن مزوره لي بروميير ناسيون لانو كادي قارن دي اوتوكتون ستروبيت نا جذوذن اصليا سوا جذوذن اصليا نا جذوذن مزوره كتوقافا انو لي اوتوكتون كي دي مزيغان القبائل سي دي اوتوكتون يريفيين سي دي اوتوكتون يطارقين سي دي اوتوكتون دونك اتصلوا علمنا راه وزرينا راه باللي يا سيت اورغانيزم لا دي ناسيون زوني يتوخلق دي طاسه كي بورتون فات ils ont adopté l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 septembre 2007 à majorité des voix 144 voix plus 4 donc 148 voix pays, États qui ont approuvé, donc la majorité des États, ils ont approuvé la déclaration des droits des peuples autochtones. ماشي لا فوت نسين خاطر اكيد اللي رومانا كي certains بالك par compétence ils n'ont pas expliqué, ils n'ont pas vulgarisé le concept. C'est vrai qu'en 2001 il n'y avait pas encore cette déclaration, ok? Mais elle a été faite en 2007. Quand même, ça fait des temps. Il a ils ont des droits qu'ils ignorent. Peut-être Abdel Houssine par rapport les gouvernements اللي يحكمون امن كنيث مورث الجزائر تيرمو ملي قالت سمح سيسات اللي الشين تلفزيون نسون اللي بروباغوند نسون لي زوتوكتون تيرمو تعيش نسز داخل ونشتي بيتيتر يوعرس واش هذه هذه علمان اش هذه يوثان راني توث سولفي ودقسيت غير لي زيتا هذا هو
قصدنا الانديبوندونتيست خاطر هذا ساعه شو les indépendantistes, les souverainistes, les gens qui ont le droit. Oui, que je me demande, ils n'ont pas popularisé, vulgarisé le concept. Il y a le congrès mondial à Mazir, il y a certains indépendantistes le congrès mondial à Mazir par rapport, je ne sais pas à quel. Mais peut-être de en parallèle, non? Et parce que non, il n'y a même pas de coopération. S'il y a notre nationalisme aqbaili, donc à Mazir, c'est trop diffus pour eux. Mais en tout cas, c'est une des conséquences, je pense. C'est que, résultat, on donne qui était l'ancien le congrès mondial à Mazira Menzo, il y a des manches qui étaient cliniques dans le Paris, la télévision TQ5, ils se fahment. Les gens, ils vont des zones. Je dis, non, la TQ5, l'interview, en fait, pendant la marche, le journaliste, il n'a il était dédié presque à Mazira. inauguration لان الشناين تيما زيغن تلاقيو تشلحات المروك تلاقيو تسطرقيت ثلاثه تسقفينيت دونك لو ميساج il est plus que reçu au niveau international داكي اللي يلاقى الحق au niveau international il faut voir il a le vidéo la réunion 14e راح كان 14e réunion des Nations Unies le meeting c'est la réunion des mécanismes d'experts. C'est le mécanisme d'experts. Et ils ont invité aussi, en fait, par vidéo, يتقشيش التقبيلي. سمشطح. يتمشطح كثمن السنين. Évidemment, تحكي هذا شو في الليكول، في غرفاز الجزائر، شو اسم الصغار، etc. Mais il faut, j'ai pas le temps à détailler la recherche. Ok. Il est disponible, la vidéo sur YouTube. Il est contre les droits des peuples autochtones, surtout en ce qui concerne les enfants. أين صغار الجزائر أين يدنا تقشش تاكي ذي بغرفاز les matières صغاران مكيس الخدمن tout ça l'éducation il est contre la charte des droits de l'enfant des peuples autochtones. Il aura donné un témoignage assez percutant au mécanisme d'experts des Nations Unies qui s'occupent des droits des enfants, les enfants, donc, c'est ce que je veux dire. Mais là, cette déclaration, parce que je suis faire une déclaration qui est très importante. La majorité absolue, il a voté. Donc, il est en application. Et ce que fait le pouvoir algérien, il est contre toute cette charte-là qu'il a signée. C'est les Nations Unies signée. Normalement, il doit la mettre en application. Et le Canada, puisqu'on a des peuples aussi autochtones, il est en application. Il y a des projets de loi pour appliquer la déclaration des Nations Unies. D'ailleurs, non seulement qu'il ne l'applique pas, mais il ne signera même pas. Ou faire des traductions, par exemple, des traductions de la déclaration dans toutes les langues du monde, sauf deux que je n'ai pas trouvées, malheureusement, et qui nous concernent, ou la traduction Sta'arab, ou la traduction Stmazir. Et pourtant, le Carrère a un avant-projet de traduction Stmazir de Maroc, ça fait longtemps. Mais, parce que شحال يقارن تمازيغ نساعد des universités تمازيغ même qui ne sont pas capables de faire une traduction d'une déclaration qui est d'extrême importance. أتيدار نستقبل ما بغانا تيسن الغاشا ديال السن ديال 2000 سنه إلا قصر ديجا شو يلان يدير هذه لا ديكلاراسيون هي. Là, je lance un appel aux linguistes là,
je pense que c'est un déficit qu'il faut combler le plus vite possible. Ce n'est pas demain matin qu'on va régler tous les problèmes. Donc, il a et globalement, cette déclaration, en fait, il établit un espèce de cadre universel de normes minimales de survie, pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Voilà, elle est concept et les libertés fondamentales. La dignité, il touche, il viole chaque jour, plusieurs fois, la déclaration des droits des peuples autochtones. Les peuples autochtones, ils ont le droit, et ça j'insiste beaucoup à Axel, l'autodétermination. L'autodétermination, que le Maroc maintenant embarque là-dessus, mais ce n'est pas que le Maroc. Ok. Parce que c'est tous les peuples qui l'ont voté. Et puis les peuples autochtones, c'est écrit textuellement, les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. Ok. C'est clair, c'est un article. En vertu de ce choix, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Voilà ce qui est écrit. Entre autres, je fais juste des extraits à Kagé. Ils ont le droit. Écoute bien, tu m'excuses, ça va prendre 2 minutes. Bien sûr. Les peuples autochtones, ils ont le droit d'établir des priorités et des stratégies pour la mise en valeur et l'utilisation de leurs terres, de leur territoire et d'autres ressources. Ben là, que vous connaissez le territoire, c'est un territoire aussi. Les terres, imaginez le Maroc par exemple, il faut savoir, des choses dedans. Ils n'ont pas le droit de le faire. Les États doivent obtenir le consentement des peuples autochtones pour tout projet qui est mené sur leur territoire. Par exemple, le Koulé, il faut le 2 ou 3 barrages d'eau. Par exemple, le barrage de Taksebt, qui est à sec en ce moment, c'est à Alger. Ils ont fait des aqueducs souterrains. À Alger, ils remplissent leur piscine à Alger, alors que les gens à Tizi Ouzou, ils n'ont même pas d'eau dans le robinet. Le barrage de Bouira, Toufiretz, le barrage Aïna Serdoul, la même chose. L'un des barrages aussi. Donc, normalement, les ressources hydriques, les ressources marines, les ressources locales, elles ne doivent pas être exploitées par le pouvoir central sans obtenir le consentement du peuple kabyle, du peuple autochtone kabyle. Donc, Adel Hussein, juste يلوسقسي هي من نشتي ترموس عنا نشتي كان القوانين عنا نشتي كاي زرفان ان شيء كاي شغل لي بوبلي يجيو زوتوكتون الناس لي نتمور يجي وليش وين ذيسن ثيمونند اما نحي لو نشتي بالك كنت بغانا راني بالك مازال تحقرن بارابور سيرتان لوا نفهم راه. Oui, ben c'est sûrement. Les peuples autochtones du Canada, ils ont leur propre gouvernement. Ils sont autonomes, mais ils ne sont pas indépendants. Ils ont leur propre gouvernement, leur propre ministère, etc. Il y a eu, il y a quelques années, la crise d'Oka, dans une des réserves de Sendagui, pas loin de Montréal. C'est arrivé aux Nations Unies. Et puis, le gouvernement du Canada, il a un budget pour eux. Ils ont leur propre budget. Ils gèrent leurs écoles. Ils gèrent pas mal de choses. À part qu'ils ne sont pas indépendants parce que l'indépendance, ça suppose qu'ils peuvent avoir leur passeport, leur monnaie, etc. Mais le reste, ils sont comme les autres provinces du Canada. Nous sommes un système fédéral. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de demande d'indépendance des Amérindiens. Okay. Je pense que si on regarde tout la déclaration, ça revient quasiment à une indépendance. Maintenant, c'est au peuple autochtone concerné, à me connaître autre choix. Ils sont libres de choisir leurs institutions. Si nous, on estime que pour notre survie, ils protègent la survie des autochtones. Si menacés dans notre survie, à Kathuram, le projet zéro kabyle. Nettoyage ethnique.
Nous avons le droit d'être indépendants. Et des pays qui vont être indépendants. Il n'y a aucun doute. D'autres choses sur la souveraineté autochtone doit être respectée. Ça, c'est la déclaration encore. Et le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, il se réunit chaque année, ça a une session de 5 jours. Donc, il y a eu d'autres lundi passé. J'ai écouté Takshistene, j'ai écouté les chansonniers, j'ai écouté le président du Congrès mondial amazigh marocain, Rachid Raha, qui a bien expliqué la position des autochtones d'Afrique du Nord. D'ailleurs, il a beaucoup parlé des Kabyles, de ce qu'ils sont en train de subir, etc. Il a renchéri aussi dans notre discours. Mais c'est à nous maintenant de préparer aussi à l'année prochaine. Alors, c'est chaque année, il y a un meeting. Cette année, à cause du Covid, virtuellement, mais d'habitude, ils se réunissent physiquement. Quelques mots d'Arnaud, les jeunes, ajoute de mettre la charte sur les enfants. Donc, le 12 au 16 juillet, deux thèmes à l'ordre du jour. Le premier, ils ont mis l'accent sur l'autodétermination, justement. اللي وسير مد الحوس اللي وسير مد الحسين يدرنون ويا يدرنون شرا لي زيطايضنا. Exactement. Donc, sur l'autodétermination. Et le deuxième thème, c'était un projet d'étude du Conseil sur les droits des peuples autochtones, les droits des enfants. L'enfant autochtone. Même l'enfant autochtone a un système spécial pour protéger les enfants. Non. Nous connaissons les Ouïghours, Coran de Mort, le Qbaïl, ils quittent sur Garvaz. Les mecs, les Guardanna, ils s'accrochent il a très bien expliqué. Le lavage du cerveau, l'endoctrinement. Eh bien, il y a maintenant, c'était un thème qui a été discuté ce matin, et ils ont décrété même, donc les Nations Unies, une décennie pour protéger les droits de l'enfant autochtone. C'est de 2022 jusqu'à 2032, une décennie. Pendant Acharslin, la priorité va porter sur ça. Ok? Voilà pourquoi je tenais à l'expliquer. Il y a 4 droits qui sont considérés comme des principes fondamentaux nécessaires à la pleine jouissance de tous les autres droits. La non-discrimination des enfants. La discrimination, c'est la langue arabe qui est en usage au paradis. Votre langue maternelle, c'est de n'importe quoi. Okay? Discrimination des enfants. Et une humiliation même. L'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, le droit, l'intérêt supérieur de l'enfant à protéger, le droit à la vie, à la survie et au développement de l'enfant. Et le droit d'expression aussi de son opinion. Voilà. C'est l'article 30 de la Convention. Elle garantit le droit des enfants autochtones d'avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion et d'employer leur propre langue. Je suis en train de lire des extraits comme ça. Là, et ils disent que les États sont tenus de protéger et de prendre des mesures spéciales en consultation avec les communautés autochtones, en veillant à ce que les enfants participent à ce processus. Je n'ai pas le temps d'aller tout dans le détail. Donc, ils disent qu'ils relèvent de leur droit en fait, à l'autodétermination. Donc, de contrôler, il faut qu'on contrôle notre propre système éducatif. Et c'est conforme à la déclaration des droits des peuples autochtones. Le racisme dans le système scolaire public peut pousser les enfants autochtones à abandonner leurs études ou à renoncer à leur culture, comme par réflexe de survie. Voilà pourquoi il justifie un peu pourquoi il faut protéger ça. Et il a été établi que l'enseignement précoce de la langue maternelle était essentiel
pour renforcer la capacité des enfants autochtones d'apprendre n'importe quelle langue et augmenter la durée de leur scolarité. دير حسين يونس Voilà. سيف تزير دابا من زريت من تسعة لي زونجو ايوا نشتا ذاك تلمو تحرشت في كركاكيس تقرا سنكني يقشيش النو يقرب طلع لما 18 سنه وميم طول يخدم راه ولي خدم راه لما دايني ساعه 18 سنه عاش وديك كاين تنشتي يقرب الطول ولا يسعى لي دروايز اشو يتني تقل نشتي تكركك كسي ما يتعب الجزائر الواحد اللي دروا دي زوتوكتون الواحد اللي لي زورغانيزاسيون انترناسيونال دي دروا de l'homme, de l'enfant, de femme. Écoute, ce يعني que j'ai compris, d'après ce que j'ai survolé rapide que j'ai fait là, c'est que d'ailleurs, elle ne respecte aucun de ses droits. Elle a signé cette déclaration. Elle ne respecte aucun pratiquement de ses droits qui sont protégés. Oui, pour être bref, là, vraiment, je ne vois pas comme, par rapport, évidemment, aux Imazirs, je parle, hein, aux autochtones, ils ne respectent absolument rien, pratiquement. À tout juste 6 ans, comment dire, accepter Tamazight comme langue nationale, mais avec son budget, etc. Donc, il n'a pas mis en œuvre l'application, même au niveau de la langue maternelle. La religion aussi, il ne respecte aucune liberté des enfants autochtones. C'est clair. Donc, c'est à nous, en fait, et aux souverainistes, aux indépendantistes, de prendre la mesure et de se rapprocher au plus vite. Nous avons la chance, le Congrès mondial Amazigh aussi, c'est Cameron Sid, il a participé d'ailleurs aussi à cette semaine-là, à cette rencontre-là. Il y a Rachid Raham, il est déjà au Maroc, donc c'est avec eux qu'il faut travailler de concert. Les gens qui veulent vraiment travailler pour l'autodétermination des peuples gays, que ce soit la Kabylie, que ce soit le Rif, que ce soit le Mzab, etc. Évidemment. Donc c'est. بغيتي تاني ديال حسين باسكو لانديبوندونس تيرمون تسنت كل شيء ان الحوايج هي تسرتيت سيرت بالك هاك بغيتي تاني لي موفمون دي انديبوندونتيست اش نقرروا نبغي نعدي لوتو ديتيرميناسيون الا قد خدمن الواحد الكونغري مازيغ هذا نشتي لا قد خدمن اكون هذا الصوت اول انسان ابسوليومون لي انستونس انترناسيونال c'est quoi la logique qui a fait en sorte qu'il s'éloigne un peu du Congrès mondial Amazigh? C'est au contraire, je pense que on doit coopérer même aussi avec les autres Amazirs aussi. C'est pas un big deal comme on dit là de Wahid. Ils ont des compétences que nul n'est complet ni parfait, mais on se complète et puis ils peuvent mieux porter la voix au niveau international, c'est clair. Mais d'après Karim Naitsi, تسقال واحد لي زانديبوندونتيست بورتو انت لا بريزيدونت شغال كاهنه النور امازيغ اساس تسقال واحد لي زانديبوندونتيست والتزريغ هكذا الحراك والتنزر الواحد تسقال تاي بون الا القديش كوميم ديال رانا هكا Oui, ça, parce qu'il y a aussi dans notre comportement des fois certaines choses qu'il faut dénoncer. Il n'a pas besoin d'être indépendantiste dans un parti indépendantiste. Elle serait en conflit d'intérêts même, parce qu'il faut qu'elle garde la neutralité à Mazir. Justement, que reprochent les gens à certains mouvements dans le passé, j'espère, qu'ils ont pris la leçon. Et ils veulent que tout le monde devienne des militants de leur mouvement, sinon c'est pas Kabyle. Ça, c'était suicidaire. Oui. Donc, on essaie de. Écoute, il est bien là où il est. Je pense qu'il a. Il est bien là, mais là, chaque cas, il a évidemment ses sympathies au niveau personnel. Il peut être supporté, avoir son opinion aussi. Sur les Kabyles aussi, il a le droit
d'avoir son opinion aussi là-dessus, sur l'indépendance. Mais il ne faut pas qu'on mélange tout là et qu'on se prend, je ne sais pas pour qui, là, on a dit que le zaïmisme, il faut en finir avec ça. Et puis, il y a des diversités qui nous caractérisent et qu'il faut l'enrichir, c'est complémentaire. Voilà. Les réactions violentes que ça a suscité, tout ça, évidemment, les internautes peut-être de ce que je viens de dire sur le droit des peuples autochtones qui s'est passé cette semaine, mais ils ont tous évidemment réagi aux propos de l'ambassadeur du Maroc qui a, je pense que c'est les pays non alignés, il a distribué même une déclaration qui soutenait l'autodétermination justement de la Kabylie. Les gens ralentir la déclaration, probablement. Il a été interviewé aussi dans une grande télévision américaine, CNN, une télévision de grande écoute, où il a réitéré son soutien à l'autodétermination de la Kabylie. En argumentant, vous avez une la déclaration, en fait, il a pris, c'est l'histoire même qui se l'arroseur arrosé. Hein? Il a dit, écoutez, l'Algérie soutient le Polisario, qui est un mouvement mettons, indépendantiste armé, et c'est l'Algérie qui l'arme et qui l'a créé avec Gaddafi dans les années 75. Et l'Algérie verse je ne sais pas combien de milliards de dollars maintenant, hein, et il héberge 60 000 à 70 000 Sahraouis à Tindouf. Il a dit que la Kabylie, c'est un peuple autochtone très ancien. Et ça, mais il n'a rien dit. En fait, il n'a pas inventé ça. Hein. Un peuple séculaire, très ancien d'Afrique du Nord, et qui lutte aussi pour son autodétermination. Il a fait référence même aux dernières élections. Il a dit qu'il n'y a aucun qui a voté en Kabylie. Il y a 3 référendums successifs. يبدر الدميم سي غراس علي موفمون يديهني داغ الانديبوندونس يبدر الدين داغ باللي قدشني الحوايج كوميم سي كيلك شوز لا باز تاع بوتيتر سيغتانمون لو كان تيجي التصطاس بالك هذه اللي نبغي ديجا الانديبوندونس مي غادي لي ديجا نعدى فنشتي سيغتانمون مازال شويه كان الخصاص تسعى الخصاص يناس من السران ام الصوت اول Je pense qu'il a dit quelque chose de très important aussi. C'est le mouvement indépendantiste kabyle n'est pas un mouvement armé, c'est un mouvement pacifiste. Il est que le Maroc qui soutient tous les mouvements d'autodétermination pacifiste dans le monde. Et ils ne vont pas se déroger à leurs voisins. Hein. Exact. Le Maroc est d'autant plus, c'est notre voisin, mais c'est aussi un peuple amazir, c'est un peuple frère. Donc, au contraire, nous coulisses on trouve qu'ils ont trop tardé pour s'ingérer dans la situation critique qu'il y a en Algérie. Parce que le Dzaïr, ça fait 40 sna. 40 sna qui a fourni les armes et le Polisario. Ok? Donc, c'est une entité complètement fantoche qu'ils ont créée avec Gaddafi. Et donc, c'est pas comment dirais-je. Donc, ce qu'il a dit, c'est tout à fait légitime, en fait. C'est ce qu'on appelle même un droit d'ingérence humanitaire. Des ils sont en train de se faire écraser. Le Maroc, il est au courant de tout ce qui se passe. Il disait, là, on est à l'heure de la technologie. Ils ne peuvent pas, la dictature nébomdienne. Tout le monde sait qu'ils sont en train de réprimer la Kabylie, c'est comme la Gestapo. Ils kidnappent des enfants des maisons des gens, ils violent les domiciles des gens, ils touchent à leur dignité, ils touchent à leurs enfants, etc. Et ils voudraient que le Maroc reste spectateur, la communauté internationale va rester spectateur à ça. Voilà ce qui a hérité. Et enfin, les gens qui sont irrités, moi je suis presque persuadé que 99% de scène, c'est des gens du DRS qui veulent semer la confusion, qui font vibrer une corde sensible à un pseudo-nationaliste. Pourquoi il se met le Maroc par expérience, là. Déjà en 1975,
du temps de Boumedienne quand il a décrété une espèce de charte technique, la charte nationale, et ils avaient exclu la majorité à l'époque, en 75. Et j'ai soulevé cette question en France. J'étais en France à ce moment-là, à Orléans, et devant le consulat, l'ambassadeur d'Algérie, etc. Et qu'est-ce qu'ils m'ont répondu en arabe? Parce que l'ambassade de Zaïre, avec les années 75, oui, voilà. Exactement, c'est par rapport à cette question, en fait, aux réactions de certains internautes là qu'on a vus depuis hier à propos de ce soutien à l'autodétermination de la Kabylie par le Maroc. Cette anecdote que j'ai racontée en 75, c'est pour dire que les mauvais réflexes, ils ont la peau dure. نني دسني هذا سميت soulever la question à Mazir, ce sujet-là, استعرف نني هذا الموضوع نكسروا بيناتنا. علاش تفضحنا قدام النصارى؟ النصارى psychologiquement, qu'est-ce que ça signifie? الدينير يقول لنا الساعه ما كيف مازال إيرانيا اننا j'ai écouté ça hier là, il y avait des réactions qui parlent le linge sale se lave en famille. Voilà. بيناتنا. Mais qu'est-ce qui m'a poussé d'ailleurs à développer cette stratégie d'aller à l'international? Parce que je connais leur متخبيمان. Oui, لأن شتيتي غالين. زران باللي شو خدمن. المعنى ويتوقف على الجناس مرة. أنت دابا كان devant l'international الزمان راه ديالي ووال باسكو زران ضمن. دونك أشوف غانا كملنا كمحون tranquillement. أكن. ويكلو كني قارن. أكن. كملتي في 5 سن ويكلو ولا شو السماء سار من وكذاك. Leur pratique déjà depuis 62 تجي يعني كي تميت عبد الحسين فوالا كانوا تديو السندي يفسي ودفل. يفسي ودفل يظهر اسميس. من عمر روجي تدير في لاسيسور في يلو l'ancien c'est un ancien agent de liaison de la Fédération de France. C'est Mohamed Belqat, donc je lui rends Kagé. Dans les années déjà 90, il commence à يفقدر الفر خضر قذفل. قذفل sur le coup fait mal je vais dîner. إنك قذفل l'hiver la dictature. Durant toute la dictature. Et نخدم منه كون كاشات et tout ça. يفرض هناك نكون يزيك يفسي ودفل. لي سانيتير كثر القبايل هناك الطريق شاول حشر السمعين. فوالا. قذفل. هناك ندي ولي تيجي في السود هذه يفسي ودفل نبغى ادفن وكلا ميرد ني حاجه. دونك سي سا لي نوفالور هذه ادفن لا ميرد خدمن. البغنار هذه يفسي. 100 طون يا كي نخدم والبغنار هذه فايطيج. والبغنار هذه فايطيج هذه يفسي ودفل. اكزاكتومون. هذه بين العراث النسن. اكزاكت سي سا. ان كلي الا كنخدم العكس لا نخدم انا حوايج غير طيج. خاطر اون با لا بور لور فير بليزير. ايش نقلنا اون با لا بور لور فير بليزير غادي ديالين غادي كندير تاعي لانه كذاك كيقارن كان لو روا دي ماروك ماشي بالخير يبغى غير قبيل. كنا نزرع نوادي ندوكالنا نوادي شنقلنا ماشي غادي كندير كونساي نعطي لو سون. ايوا ولي كان كاروني شويه بغيتي تديني اللي تاكار نير كني كنت لنا من نورنا ذا من نور في ثيث سو لا رياليتي فيريتي. دونك كني قارن موازيك وين يتسلغ في ثيث يصواب اين كانت تولي ثوران باسكو on n'est pas des complotistes, on n'est pas des terroristes qui nous ardelon. Exactement. D'ailleurs, nous sommes dans le droit internationalement reconnu. C'est pour ça qu'on est des peuples autochtones. Donc on se dit voilà on خدمه خزافين نخدم الاثنين. Exact.
إن سيدي يونس عاودنا يونس فروه كاين نركب غفتي تسار شوال نركب غفتي تسار شوال أفشكرنا بزرف نوتخ السلاح بزرف سلاحنا نركب غفتي تسار شوال أفشكرنا بزرف وريسين الشطروان وقبيلي ما راه يزعف والسيد اللي زيكزاك الشطروان زيكزاك والسين الشطروان وقبيلي ما راه يزعف السد قربي الخيال الشتي بحيرت يلف نفدر كلكا شغل لي بوفونطاي من الخيال القبايل سي سور قربنا غيشتي بحيرت يلف هذا فوياكي فوالا قرر زيك ولات الدون دارنا ارتدت الصبر الساكي دونك من اللغه الى قضي هذيك ملاك جو بونس دون لا بون ديريكسيون dans la bonne direction pour arracher nos droits, notre souveraineté, notre indépendance. Voilà. D'ailleurs, نشتي كان زمر اسن تير تجميل المروك غندي عاون نشتي كان ما ولاش ماطي تبين باللي لي زانديبوندونتيست ماشي داير برابل وترمو التواغيث. هلو هي نغاك اول نتقرا ديال الحسين واشو انسلسقاك اسمس الحوايج كي تراك شو شمل دولي كدني جو بونس كوني سور لا بون فوا الى dans la diversité il faut pas dans la diversité oui. Et aller vers mettre la pression au niveau international, surtout c'est le rôle que de la diaspora. C'est le minimum qu'on puisse faire là. يوجد النار يتوحقر كدنير يحقرنا كين الحكومة ودافون تو سا سي لا سول فاسون درنا دار ندوني منا نحرصن سي لوبسيون كوبري on mène un combat pacifiste dans le domaine du droit universel. Donc, voilà. هي اكتواليت انكاس نقار فنشت ذا كيف تلوف ذا المروك سنين باس الرين تجميل دايور وليو كل زير قراك شنو يدير برابل الور المروك قرارد لي زانديبوندونتيستي كي تنادين داين الدروان سن الناس نخفان ثمورا يتشدد للناسيون جوني ماشي تربرب تاكي مي سي تان دروا bah oui c'est sûr que c'est une gifle سنيفكا ودابو الجزائر سي une gifle فوالا دوش فرواد يفكا سنيوت لا دوش فرواد سي تان دروا باسكو سنا ماشي نيتلي دابو الجزائر هذه qui va définir qui est terroriste ou qui ne l'est pas. C'est un État terroriste depuis 60 ans. Donc, ce n'est pas à lui de décider, c'est les Nations Unies qui décident qui est terroriste ou pas. Voilà, très bien. Oui. Ils sont pour notre autodétermination. Voilà, des rêves. Exactement. Voilà, هي ثانية الون استفهام في دور تدي دون ما يدير ثاني مرتي كد الحسين هي ألس الحد يدي الدو